Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, Санбоем, стал очевидцем возгорания силового кабеля на трамвае. Салам алейкум. Иней Куртови, Таджики, дар Москва. Дар хонаи мо Фатири Хатпас. Харгё Фатири. Хадо хамиша шурдагра пеш бибин чи баракош кара. Сухтуме бугу. Сахтуме пухта. Тайёр. Би. Нозим, не курто касем на ракҷои, не хасвати دیدی؟ شما در حیاتی در خودگی نیستی. اینا ورق کرد. این پامیدور و بودرینگ پامیدور خاک سریج نیست که استرجو خنه کنوات. روز رفتم که خفاتری تاوتا یادش 1000 تنگا میگه گفتم در کار اینا 1000 تنگا دیم نه چشم خفاتی که مرد مزورا گفت نه ما چه سمیار میگه 1000 تنگا میگه سایچوک جا شدی چوکاش شای چوکا چوکاس چی دورا بیا اون سمگی بیا نگاه Evet, no me svede na čas bit aj ba no mi kako ja to. Jo. No, vidi nože. Tamo. Bevo lo hami mi. Bre jara mehra ina nože. Ja jo, aj sad mi so no.
ифтар. Ифтар. Вот что мы покушаем? Кушаем. Что у нас есть? Все, что есть. Вот кушаем в ифтаре. Все делаем сами дома. А это мы принесем прямо